Ride din sa mga lagan, sa mga sigtan-aw pirmi, salamat kayo ninyo. Ug sa mga bag-o pa diri, welcome sa atong Chill Ride series. Karong adlaw, padong ta sa kalugar nga wala pa kayo nailhan sa uban. O sa spot nga nindot kung ganahan mo og kalinaw, dagat og nature vibes. So kung wala pa mo kari, suot na mo helmet, check ang motor, unya unsay dugayan. Tara na. Padong ta karon sa Karkar, Cebu. Medyo layo gamay pero mo nanindot. Kay while nagbiyahe ta, enjoy ta sa hangin, sa kahoy sa kilid sa dalan, ug sa mga dagat nga makita nato gamay sa layo. Kaning part sa dalan diri, chill kayo. Kusog gamay ang hangin kay buntag pa ug sakto kayo para sa long ride nga walay daghang samok. Kung nakatry na mo og ride diri padong south, kabalo mo unsa ka enjoyable ang ride. Smooth nga curves, nindot nga view, ug syempre kanang feeling nga molarga lang ka, walay plano, walay pressure, walay dagang hunahuna. Pure ride, pure freedom. Dool-dool na tagamay sa tong destination, Sivira Boutique Resort. Mga 1 hour kapin gyud ang biyahe padong diri. Dili pa kaayo ni sikat ug maunay naka-nice. Kanang murag kay bawo ka nga nakay gyadtuan nga secret place, pero chill lang kay dili pa overcrowded. Lami kayo ni para sa mga gusto og dagat pero dili ganahan og daghang tao. Pag abot namo, grabe, first impression pa lang, wow na. Nindot ang hangin, hilom ang lugar, ug nice kayo ang pag-design sa resort. Dako kayo, daghang kahoy, nature inspired yun. Unya mao ni siya permi makadani sa mga tao. Ang ilang dagat limpyo kayo, tin-aw ug hilom. Kung ganahan mo matambay diri bisag mga 30 minutes lang, makawa gyud og stress. Una, among gi-check ang ilang mga rooms. Nindot kayo kay limpyo ug bagong setup. Sakto para sa couples, barkada ug pamilya ganahan mag-overnight. Daghan sila og rooms pero dako og space mao ni nga makahatag og privacy sa lugar. Kung ganahan mo og chill nga staycation, safe kayo diri. Then kani, ang ilang tree house. Mao gini akong ganahan. Simple pero unique, murag pinaka-natural nga vibes. Daghag kahoy, presko nga hangin ug katahom sa nature nga libre ra nimo tan-awon gikan taas. Perfect kayo kung gusto nimo mag-relax, magbasa og libro or mag-coffee. Tanaway lang pool, dako, limpyo ug nindot kayo view. Mura kag naglingkod sa tubangan sa nature mismo. Kung ganahan mo mag-chill, swim, sunrise or sunset, lami kayo diri. Apil lang picture syempre. Unya kani, special kay para nako, kay naa sila coffee bar. Imagine na, nagkapi ka, ang atubangan nimo kay pool. Unya dito sa unahan kay dagat o kahayag sa adlaw. Chill kayo ang ambience, dili saba o dili daghang tao. Murabag moment nga gusto nimo i-freeze kay peaceful kayo. Kung coffee lover mo, I recommend ending or starting your day diri. Promise, makomplete imong morning. Oh, dirita sa kuan. 10,000 na follower. Oh. Mami! Daghan mig kuyog karon pero mao na nakaspasyal kay nasolo ra gud namo ang place. Tungod kay dili pa kayo siya noon sa kadaghanan, murag private resort ra gyud among vibe diri. Oh, tara. Nakaabot na gid mo diri ang mga kahamis. Oh, ato ni ha, kuan ni siya exclusive ni. Oh, ato tanan. Kalit kuan. Ligid-ligid mo diha. Aligo. Dito sa Bermuda. O pagay na nahuman. Popeye. Popeye. Lo, nalagi si Manang. Paghapon, narami sa ilang beach area. Nagtanaw sa kalayo sa adlaw, naminaw sa mga palibot ug nag-enjoy sa kalinaw with tagay syempre. Do, nagi. Oy. Ah. Nag-chill mi sa baybayon, katawa, nag-video kay gamay ug syempre nag-enjoy sa dagat ug sa view.
Dili man required ang daghang activities basta nature trip kay usahay ang pinakaayo nga experience kay kanang walay buhaton pero naa ka sa lugar nga makagamot sa imong hunahuna. So mao to siya mga lagan, si Vera Boutique Resort sa Karkar, Cebu. Kung nangita mo og lugar nga dili crowded, limpyo ug tinawang dagat, nindot ang pool, na ay tree house, na ay rooms for overnight ug naa pa gyud coffee bar, sila na gyud. Diri mo, dili sad mahal ug worth it ang lugar inig-abot ninyo. Ako lang ibutang sa comment section ilang page ug kamo na bahala mo inquire nila. Salamat kayo sa paguban sa ride ug hangyo lang ko mga lagan nga kung moanhi mo, leave no trace. Next ride na punta mga lagan. Ride safe always. Bye-bye. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.